الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ويقتدي أنيمتنا بالمتبعين ريوب لسنة محمد سنة نلاد الله صلى الله يلا جوكو يرمين عليه النبي وسلم يعلى بين الرسول هذا مكسر. ويقتدي ونيمتنا بالمتبعين ريوب بسنة محمد سنة نلاد الله صلى الله يلا جوكو يرمين عليه النبي وسلم بين الكسر. ويسو أندا يولمدو وجيه وكدي أندوبي ورواي مولو يمتدوبي الذين بين أندوبي يدلون بين تندين على داعة الله نفتاري الله بينغني أندوبي ويحذرون إن نديمتنا من اتباع الشيطان رود الشيطان بين يمتنت عن كيوا من الذين بين أندوبي يدلون بين تندين على داعة الله نفتاري الله ويحذرون بين نديمتنا من اتباع الشيطان رود الشيطان ولا يرضى لنفسي وتوبلني هور مكونون ما رضيوك وبلادهم المفلسون في اللساب yimɓe boniraaɓe ene ngoodi wiyete fellisaaɓe ɓen ngoni rewɓe Allah haa heewi eɓe jogii dewe Allah kono eɓe jogii tooñanngeeji kadi haa heewi ñande darga so ari moƴƴi maɓɓe keɓte totteeɓe ɓe tooñooɓe kamɓe keddoo meeɓe ɗum woni wala yarda li nafsi woto welane hoore makko ma radihu ko welaa ɗum almuflisuna fellisaaɓe alladina ɓen fellisaaɓe daat amarum ɓe gurdemeji men yeebi boni fi gayri daatillahi taala tawi wona e ɗoftare Allah towɗo gurda maɓɓe perdi yahane deɓal Allah fa ya hasratahum ya perte ɓen yimɓe sunno maɓɓe o ya ɗuula bukaɓe ya judde bojji maɓɓe yewmal qiyamata ñandan ɓe ne ñandan ma ngoy ñaama ko ha heewa battay nana ngo ɓe goyande woyde nafata nasalullah eɗen ñaagui Allah subhanahu wa salade woden an waffiqanade Allah hawrdinta en woni yo Allah hawrdin en littibayi rewde sunnati nabiyina laawol annabi men wo shafiina laawol tefowo men wo sejjidina laawol koho men muhammadin innaɗo deɗo inde sallllahu yo Allah jokku yurmede alayhi annabi wa sallama yo Allah ɓeydan rasulu adamu kisal sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni wa yaqtadi o ñemtina bilmuttabiina rewɓe li sunnati muhammadin sunna nelaaɗo Allah sallllahu yo Allah jokku yurmede alayhi annabi wa sallama yo Allah ɓeydan nelaaɗo Allah kisal alladina ɓen ɓe ngannduɗa e dulluuna eɓe tindina ala daatillahi e ɗoftare Allah eɓe tindina yimɓe no ɗoftori Allah wo yuhaddiruna eɓe ndentini yimɓe ɓe min ittiba e cheytane rewde seyɗani wala yarda li nafsi woto welane hoore makko ma radiyahu ko wela ɗum almuflisuna fellisaaɓe woni boniraaɓe alladina ɓen daata amarum ɓe gurdameji men yeebi gurdam maɓɓe boni fi gayri daatillahi taala tawi wona e ɗoftare Allah towɗo ɓen yimɓe de fa ya hasratum ya perte maɓɓe sunno maɓɓe e mette maɓɓe o ya tuula bukayi ya judde bojji maɓɓe yewmal qiyamati ñande daro nasalullah eɗen ñaagui Allah subhanahu wa sanade woden an yuwaffiqana yo Allah hawrdin en littiba'i rewde sunnati nabiyina lawol annabi men o shafiina lawol tefowo men o seydina lawol kowo men muhammadin ɓeydeɗo mouhammad sallllahu yo Allah jokkur men alayhi mouhammadou wa sallam yo Allah ɓeydan rasulu adamu kisal bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alɗa hay caɗele goote